বিজেপি ফতেগ্রাম মন্ডলী লোয়া জিমুঙ্গ কক্তেসালা জগন্নাথপুর বাজার পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসন থাইনি বিজেপি বাতানাय কৃতি সিং দেব বর্মন अंगै कायसा चंगमारनि पांडा लोआ जिजाखा आ पांडाव नारबाय अक्रा अंगै मानजाखा मंत्री सुधांशु दास आसामनि चंगमारनि पांडाव मंत्री सुधांशु दास नि याक रमै खुंनै चिबा नखुनि खरक 4 भोटार सीपीआईएम बदल याकरि बीजेपी बदल करक लाखा बदल हामजगै फाइनलनि यागो आसाला बीजेपी बदलनि बानाया फारै लामसगै नाहरका मंत्री सुधांशु दास यागलो पांडाव ककनारगा थांगै मंत्री सुधांशु दास कांग्रेस बाय सीपीआईएम न खेंचा खरचावै कक साखा ब साखा बीजेपी बदल न या कारनाका तै मुंगसा रंथं बदल ताबुक राजारपनो तै तंगै मानिया बीजेपी बेबाकनो तंगमुंग सामुंग बेबाकनि साकाओ बाजावैन रंथं खलायहि तंगो कम्युनिस्ट पार्टी जे नाहारमुंग तै रंथं खलायना सेंसामानि आ नाहारमुंग ताबुक तै करै आबो हाइकेना कांग्रेस बदल ब बकनि नाहारमुंग तै बकनि रंथं सेंसामानि आ बकनि नाहारमुंग ताबुक करै कांग्रेस बदलनि आबोनि जारायनो ताबुक भारत हा कतनि सिमि कांग्रेस बाय सीपीआईएम बदल कमानानि लामाओ বর্তমানে যত রাজনৈতিক দল আপনি দেখছেন নীতি এবং আদর্শের সাথে দল করা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাদ দিলে আর কোনো রাজনৈতিক দল বর্তমানে নেই যারা নীতি এবং আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে। কেন আমি বললাম কমিউনিস্ট পার্টি যে আদর্শ নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিল আজকের দিনে কিন্তু তারা সেই আদর্শের মধ্যে নেই।